फास्ट दिन बोले जड़ा बोले हमर निजर दियो बोले নাই পাঁচটো আমার রাখা যাইন কলা আমার রাখা যাইন কলা কে তাকে মুই দেখবা খাইলি কে মুই পেশেন্ট হয়ে গালি তারপরে মুই পেশেন্ট হয়ে গালি কে মুকে আমার শাশু আর আমার শাশু আর আমার বড়টা পিলা তো তারপর আরি রইলু আরি নিকইলা আর ঘর গালু আরি আইলু আমার মামুকে আরি জাড়া বাঁধিলা তাকে ফুলবেড়া নাই করছু জিমারা আনলা আমার শাশু তাকে বন্ধ হইলা আরে আমার শাশুকে দুঃখা বাড়লানি পেটে দুঃখা বাড়লানি বলে গলা সে মিশা জাড়া বাঁধতে হইলা তাকে মেডিকেল আমি নেই না পারলু সে মিশা মরি গলা তারপর আমার বউকে মিশা পাইছে মেডিকেল নাম বল গলা আমার বউ ছাড়ি করে ঘরে আইলু ইতি খেল তোর যে মনে সঙ্গে খেল বলে কইলু কে ছাড়লু আর আইলু সে বউ মানে কেল্লা আরি আজি আমার মা লোক ডাকিনে আর আমার বাপা লোক ডাকিনে মুই দেখবি আমার মাকে আর আমার বাপাকে দেখবি জু ডাকিনে বলে কইলা জানলা পারা 4টা বেলা জাড়া বাঁধতে হইলা 4টা বেলা জাড়া বাঁধতে হইলাকে মেডিকেল আনলাকে উজোড় হইবা বেলা 3টা বেলা মোলা মালিক না পারি করি রাঙি করে খান্দি করে গালি তার লক্ষ্মীটা দেখি না পারলি आर बेसिकली क्या दीटा फैमिली गोटे स्टार्ट होती जनकर सिनाइल डेथ था से आल्कोहोलिक से लेडी थे तापर रिचुअल रे से माने आल्कोहल इनटेक करछन्ती से चुंगुड़ी जो गुंड किछि खाइछन्ती से किसी गैस्ट्राइटिस भाया किसी आम रिपोर्ट पाइलु से जनकर आम रिसीव डेड बॉडी रिसीव कलु डेथ से पेसेंट रही सेटा आम कार्डियक अरेस्ट बोली आम मेडिकल कॉलेज स्टाफ कर एंड अनदर पेसेंट किडनी डिजीज थिला सेटा डेथ होती नाउ ग्राउंड लेवल रे कलेक्टर निर्देश क्रमे आम सीडीएम सार नेतृत्व में सीडीएम डीपीएचओ एपिडेमोलॉजिस्ट एंड बीपीएचओ एंड आमर ब्लॉक रो मेडिकल अफसर इंचार्ज समस्ते ग्राउंड रे अछंती एंड आमर तत्वावधान करचु एंड वाटर सैंपल कलेक्शन हो जाइए से जो स्पूरियस अल्कोहल भी आम जो डाउट करचु सेटा भी आम कलेक्शन करचु एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन आउ जहाँ मु भावुची आगु गोटा आम बुढ़िया को दबुनी आम तीक्ष्ण नजर रखीचु सीडीएम ऑफिस लेट्स होप फॉर द बेस्ट।